Happy birthday! Happy birthday! Are you ready? Three, two, one. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear little girl. Happy birthday to you. Two, one. Happy birthday. Picture, picture. Happy out to go! Happy out! Three, two, one. Nagtatapos sa akin! A wish, wish. Make a wish. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Say cheers! I envy you. I envy you so much. I need this now. Ginising kami ni Papa. Ay, binigay, tulog. Titignan ako muna yung tulog. Sinilip ko muna. Laki! Wala ka daw na nagkumot! Lata-lata! Ganyan mo damit! Lata-isip-isip! Ano ba na lahat eh? Sinilip ko muna! Pero yun yung ano, yung sagay nila. Tapos sa ginawa ni Papa, alam mo yung bahay nila hindi na sunog. Kaya na. Ay yung bahay nila kung yung bumbero, hindi na sunog. Yung bahay na sa likod namin, sunog. Tapos dami naman nung mga taga dun sa kabila. Ang pigilan nyo na, nandito na sa bahay na to! Bahay namin yan eh! Bahay natin dyan! Pero hindi na sunog yung bahay namin. Kailangan bahay na